Ha? Lumaki lang, nabusog. Busog Yan ba yung butiki iguana. na... iguana? Busog. Iguana. Oo ba, iguana, oh. Oh, ayan pa, oh. Oh. Ito, papasok na kami sa loob. Ito. Ayan. Ano yun, sir? Meron naman dyan? Saan nagtatago? Meron dyan sa bato na yan. Palaka, oh. Palaka. Ha? May palaka. Saan yun? Ano yan? American frog o... American frog? Pacman frog. Pacman frog. Ah, Pacman frog. Oo. Yun yung pangalan niya, oh. Pacman frog. Ito naman, African bullfrog. Laki nga, oh. Bah, talaga lang. Ano ito, boy? Sino man, oh. Ano to? Right. Ano yan? Tortoise. Ano yan? Saan na yun? Yan, laki ng turtle, oh. Oh. Ito naman, sa kabila. Ito na yun. Wala. Yun. Ito na to. Ito na to. Sa kabila. Mata-mata turtle. Ah, yun.